Hello everyone, welcome to Kakao's Hideout. I am Kakao Konami. So for tonight's video, I'm going to do a pick a card reading. This is going to be in Bisaya. And the question is, unsay kanta na makadumdum siya sa imuha? Okay, so unsa nga kanta ang makadumdum siya sa imuha? Let's see. So choose card or deck, pero magkuha lang kung isa ka card kay bugat. So 1, 2, and 3. So unsa nga kanta nga makadumdum siya sa imuha? 1, 2, and 3. Any person, this could be romantic, friend, or relative, whatever, whoever comes into your mind. So okay, unsa nga kanta ang makadumdum siya sa imuha? Let's see. Cups. 7 of Cups. 7 of Cups, pero I'm being drawn to the number 7. I'm sensing a song that comes into mind is was it Seven Rings, Ariana Grande? Yung yung galing sa Sound of Music na favorite thing something. Kasi if you notice, na siya yung mga options. So first there's a rose, there's heart, there's snake, hand, money, wreath, ipo-ipo. I don't know why nga nung may ipo-ipo din na. Pero murag ka na bitaw gi-enumerate bitaw ni Ariana ang mga murag ang power sa iyang fame, sa iyang popularity, sa iyang money, sa iyang kasikat. So maybe you love dancing to that song. Favorite things, parang lagay favorite things. I would like to sing it, pero basig ma-copyright man good. So favorite things by Ariana Grande. And then murag, I don't know if you imitate ang makeup ni Ariana, ang hairstyle ni Ariana, kinanta ni Ariana. So maybe that's the basic song nga maka-remember siya sa imuha. Okay, mura. Anyway, kay number 2, unsa nga kanta nga makadumdum siya sa imuha? This is Knight of Cups in reversed. I'm being drawn to the horse. So ang kanta nga ako connect ani nga question is katong sexy bitaw nga pang Ride It man siguro ang title tong Jump on It, da, da, da. Just ride on my saddle, something, Jump on It, parang ganun. Basta parang macho dancer yung sayaw. And then this person, kasi kuan man gud siya Knight of Cups reverse, so this is someone who can't control his urges. So I don't know if you've had sex with this person, or you've had a very memorable night with this person, or pwede po nga naghinubog ka, nagsayaw ka, o ala macho dancer, ala magic mic. And then mo'y nitatak sa iyang utok na once madungga na niyang music, katong imong sayaw mayang madumduman. So Knight of Cups in reverse, so pwedeng ka-introvert man ng cups. So pwedeng he thought or he or she thought nga kuan ka kanang strikta, and then pagkahubog nimo biglang huy, inga di dahil ni siya kabigat la. Murag nakuratan siya ba nga kabalo ka mag-ingana og sayaw, basta more on kulang na lang maghubo ka nga kain ka sinayawan, murag nakurat siya nga ingato. So that I don't know if the title is I'll comment na lang kay bawal mo na ko kantang di ba si copyright lagi. So either Ride It or Jump on It, then I mentioned sa saddle, but yeah, I can sing it here, makapiright ta. But anyway,
Katoy ang madumduman sa imuha kay either tawag ani nagbiga-biga mo og na-enjoy niya, or mula ginaghinubog ka then murag nakurat siya nga uy kaya na niya masayo gingana di ay abi ko bag ka ng good girl or good boy ni siya nga kuan, especially if you're that type nga prim and proper pag sober pero wild kayo kung magkuan kung mahubog. Anyway, for number 3 unsa nga kanta yang madumduman sa imuha? So I chose number 3 actually. Temperance Reversed. Let's see. Ang Temperance is na ay angel's wings, if you notice na siya wings nga parang angel. Ang what came to my mind is Angels Brought Me Here. I forgot the singer, pero it was revived by La Diva sa murag soundtrack sa Queen Shondok. Kay gatanaw mo Queen Shondok sa una. But anyway, this is it. Murag Angels Brought Me Here, og there's a possibility nga gakadumduman kaniya whenever problemado siya murag okay, so gatan-aw po siya Queen Shondok. Or this could be someone nga who finds your voice soothing. So pag problemado siya, I don't know if you recorded the song or this specific song in an audio tapos gisend mo sa iyaha, or na witness kaniyang nagkanta video kay nga kanay mong gikanta, or basically tawag ani maybe you were okay, I'm seeing someone a woman nga gahipos siya og lamisa o nya kanay iyang gikanta tong kuan, if you could see what I see, you're the answer to my prayer, something. Tapos so ang daghang kay scenario either ginakanta nimo ginaham nimo siya while ga buhat-buhat ka sa panimalay, or queen gatanaw po siya Queen Shondok, or parehong mong fan sa La Diva or ni Jonalyn Veray specifically, or tawag ani ikaw mismo ang gabelt ani na witness kaniyang kanta niya sa nimo sa video kay, and then this person likes it, so every time he hears the song or she hears the song ikaw yang madumduman. Okay, anyway, comment below if any of those things matched with your current situation. But yeah, that's all. If you have any suggestions sa mga questions nga gusto niyo i-tackle for a pick a card reading, comment lang. Okay? That'll be all. Bye!